kavu s mlijekom? Pijem i pijem sa sojnim. Imaš u par kafića kavu sa sojnim mlijekom, tako da jedan je tu u blizini pa možemo odmah otići. Super, nisam znala. Koliko dugo si već vegetarijanka? Pa negdje 8 godina, znači od 10. godine sam postala vegetarijanka, onda s 13 veganka. Da, zašto tako rano? Pa, znaš što je bilo slučajno, gledala sam. Imate kavu sa sojnim mlijekom? Može onda 2. Znači, gledala sam crtić Simpsona. Bila je scena kak krava, znači živa krava, ulazi u nekakav stroj i izlazi van kao hrana, kao proizvod. I tad mi biti prvi put kliknulo i tad sam povezala da životinja postaje hrana, da je se ubije itd. I nisam htjela sudjelovati u tome, rekla sam više neću jesti meso i to je bilo to. Mama i sestra su mi vegetarijanke, tako da... Super. Koja je koju preobratila? Uglavnom ja njih. Više su se meni prilagodile, ali ne znam. Ja sad idem korak dalje. Bravo. Hvala. Kad ti se desio taj klik? Imam i sad psa. Tad sam imala i mačku i nju volim i ne znam, draga mi i tak mi je, ona mi je prijateljica. To je moja mačka, a ne znam, neko pile ću pojest. To mi je postalo čudno. Vegetarijanaca ima oko 160.000. To ti je nekih više od 2,5%. Znači jako dobro, s obzirom da, ne znam, prije 10 godina recimo vegetarijanstvo nije bio poznat pojam uopće u Hrvatskoj. Danas baš smo imali nekakvu anketu da više od 70% ljudi u Hrvatskoj podržava uopće vegetarijanstvo. A kako to da si odlučila postati vegan body? Pa znaš šta, to je ovako bio jedan jako simpatičan projekt koji je kolegica osmislila prema udrugama izvana, jer to je počelo u Engleskoj, tog ima u Njemačkoj, Austriji, posvuda u svijetu. I zapravo ideja je znači da ljudima pomognemo bilo savjetom, bilo traženjem hrane, kuhanjem, bilo čem što bi mogla biti prepreka. Kakva ti je kava? Odlična je. Jesi li ti jedina vegan body ili vas ima još? Ima nas više. Znači ja, Jelena, Goga, Ljilja, Vedran i Alen su ostali vegan body. I svako ima sad već 20-ak štićenika. Što ti je bilo presudno da se odlučiš za veganstvo, da se javiš za projekt Vegan Body? Pa bila sam vegetarijanka kratko vrijeme i pošto to radim zbog životinja, ne znam, nema mi nekako smisla sad da budem samo vegetarijanka, da se, ne znam, trpam sirom i mlijekom i da iskorištavam životinje. Mislim, dođe na isto. Tako da sam se na to odlučila da uopće ne želim ništa životinsko iskorištavati i uopće biti dio toga svega. Pa ja sam isto dosta živjela na selu, biti ne na selu, u Županji, u gradu i svi su imali svoje kokošince, po koju kravicu, svinje i ja sam isto obavezno uvijek bila na dvorištu i igrala se s njima. Ali onda kad dođe vrijeme da se spreme za frižider, onda već, ne znam, teže mi je padalo, ali ne znam, nekako, kad je to sve neka normala tamo, nisam ni ja toliko o tome razmišljala. Još si nezrel da sam doneseš neko mišljenje, a cijeli svijet tak funkcionira i misliš da tak treba biti. Došlo je to kroz par godina, postupno sam izbacila mlijeko, nisam kupovala pa sir, pa jogurt i kasnije sam prešla na to da kupujem slatkiše koji su bez mliječnih proizvoda. To mi je najteže palo, ti slatkiši, ali sad mi uopće nije problem, stvarno je veliki izbor. A motivacija? Motivacija da postanem veganka? Pa prvenstveno ljubav prema drugim bićima. Imam sposobnost empatije, znam otkud hrana dolazi, znam da to znači da će nekog mučit i ubit, a meni ta hrana ne treba u životu, dapače, zdravija sam bez nje. I imam tu sreću da mogu živjeti bez da nekog ubijem, eto. Da. Idemo kupiti nešto fino. Naravno, uvijek moramo proći pokraj leševa dok dođemo do nečeg. Gdje su naše kore? Eno ih tamo, ja mislim. Ali ima te kore bez jaja za štrudlu? Pa može, uzet ćemo tanke, pa ćemo ih duplo motat. Može 8 kora. Imamo doma jabuka, jel da?
Da, koliko vam je matovilac? 10 kuna. Ovo je jedna vrećica, jel da? Mislim, ja volim kupus na sve načine i jeftin je. Nema potrebe kupovati u skupim dućanima kad je ovo najfinije. Ma ne treba, hvala, ne volimo koristiti vrećice, pa da. Stavit ćemo ovak čista vrećica. Koliko su vam smokve? 20 kuna ovaj paket, to je koliko? Još da tu umjesto odjela sir i vrhnje stoji odjel tofu i seitan, onda bi još nešto kupile. Funkcija vegan badija je ono da ti pomognem što god će ti treba, znači u prelasku na veganstvo. Bilo to ići u shopping pa da zajedno čitamo onak sastojke ili ako ti treba pomoć oko kuhanja, ne znaš nešto spremiti bez mlijeka, bez jaja ili ne znam, doslovno onak bilo što, ako želiš saznat koji proizvodi nisu testirani na životinjama i to ti mogu, znači ono kako si ti rekla, cijeli aspekt veganstva. Možemo naći tenisice koje nisu kožne zajedno, bilo šta. Ja bih zapravo htjela da ti kao vegan buddy meni pomogneš u tome kako odgovarati na reakcije okoline. Kao ne jedeš meso, a imat ćeš kožne cipele ili kožnu torbu ili jaknu. Kad sam u udruzi, par na informativnom štandu udruge, i to jako često ljudi gledaju. Kako ja imam te čizme koje onako izgledaju baš kao da jesu prave kože, a u biti nisu, jer se može naći, ako osoba želi, može naći da nije od prave kože. I ljudi često da doći traženu točku gdje ćete ubosti, sad vidiš ti ipak... Kao ti si pogriješio. Da, sve je stvar ponude i potražnje. Ako nema potražnje, ponuda se neće potvrditi da sama stavi na tržište nešto što eto, je vidjela da nema, da niko to ne traži. Znači koliko treba biti tolerantan da, ne znam, netko ko ne jede meso, sjedi kraj nekog ko jede meso i onda se digne i ode za neki drugi stol. Ko to koga diskriminira, znaš? Znam da živimo u svijetu gdje je većinski, znači većina ljudi jede meso i moramo se tome prilagoditi, ali naprosto neke stvari ne možeš uvijek preći preko i ne mogu poštivati to tvoje da ti ubiješ nekoga. Jer ne, isto kao što ubojice ljudi završavaju u zatvoru, a kad neko ubije kravu da će pojesti nešto, to onako okej. Ali za mene to nije u redu, jer mi je to jednako. Ako ti ubiješ kravu ili čovjeka, ubio se živo biće i ne mogu sjediti tako za istim stolom. A u čemu si ga marinirao? Seitan je znači mariniran, ja sam stavio maslinovo ulje i soja sos, dobro, i češnjak i papar. Imamo ti radionice kuhanja, onak svako malo, ne znam, tipa jednom mjesečno uvijek. Imaš prijavnicu na webu gdje baš možeš napisati što želiš naučiti raditi. Znači, želim naučiti raditi seitan, soju, pohati bez jaja ili koristiti biljna mlijeka, kolačima i tortama i takve stvari. Evo, dobrodošli na radionicu kuhanja, udruge Prijatelji životinja. Danas ćemo učiti raditi seitan. Radit ćemo gulaš od seitana, popečke od mrkve i od tikvica i jedan fini kolač od maka. Znači, točimo vodu, brašno i s rukama polako mjesimo. Tijesto mora biti tvrdo, ali opet da se da mjesiti. Znači, ne smije biti premekano. Nešto tvrđe od tijesta za kruh, recimo, tako otprilike. A koje je brašno? Ovo je polubijelo, a može se uzeti crno. Sad ću ja to još dobro zamjestiti, onda ćete svi probati malo kako to izgleda i koliko mora biti čvrsto. Kad znači, prebaciš iz dijela na stol i kad počneš mjesiti, 10 minuta se mjesti. Da ti pokažem ovako, vidi, prema sebi. Znači, uzmeš ga tu i prema sebi i onda ga stisneš. Tako. Dobro, okej. To, bravo, vidiš, super. Kad stavimo to u vodu, pol sata. Najmanje, može biti više, može biti 3-4 sata, može biti cijelu noć, ali najmanje pol sata. Mi sad moramo u stvari sav škrop isprat, znači prvo ispereš u mlakoj vodi, pa onda u hladnoj vodi, pa mlaka, hladna, zadnja mora biti hladna. A zašto škrop mora izaći van? Da dobiš čistu bjelančevinu, da dobiš u stvari ono što mijenja meso. I kakva je ta bjelančevina u usporedbi sa onom iz životinja? Pa puno zdravija u svakom slučaju. Znači nema kolesterola, nema hormona, nema antibiotika unutra, čisto biljno. Ima i ovu prehrambenu vrijednost isto
isto ima prehrambenu vrijednost, znači to je koncentrat bjelančevina, u stvari isto kao i meso. Dobro, sad s ovim prosvjedom, ne znam zašto baš transport. U transportu umiru od gladi, od žeđi, od malog prostora gdje nemaju mjesta. Čekaju onak na granicama po 8 sati. Umiru od lomova kostiju, kužiš, od bolesti jer su po nekoliko dana čak ostaju u kamionima. I mi želimo, kužiš, barem zabraniti transport. Znači da životinje ne moraju prolaziti toliki mučan put do tanjura. Krava ima mlijeko kao i ljudske žene kada je trudna. Znači ona kad je trudna ima mlijeko i to mlijeko je dosta za njezino dijete, isto kao i kod ljudi. Ja sam ozbiljno mislila da one daju mlijeko, ne znam, zato što pasu travu. Ti si sad znači mjesec dana moja vegan štićenica. I kak ti ide? Je li bilo kakvih problema? Jesi kad posustala, smiješ reći? Možda neki slatkiš, znaš neko jede nešto i sad ja znam da i tamo ima nešto i onda joj baš sam sad gladna. Ne možeš. A kako su ti u školi komentirali to? U školi to sve mi bilo smiješno. Znaš haha, baš ti komentari sa salatom. Da. I onda ja fakat donesem, imam neko voće, šta ja znam, zato što stalno mi se jede voće, to nije bilo. Ne znam, jede mi se čips, sad mi se jede, ne znam, mandarina. Ti voliš životinje više nego ljude, jel bih volila ljudsko meso? Da. Ako ti dam 300 kuna, hoćeš pojesti hrenovku? Znači, bitno je da skužiš da se ničega ne odričeš, nek samo zamjenjuješ namirnice. Kužiš, ljudi misle, šta vi jedete, samo salatu. Baš to. Kužiš, pa ne, pa imamo i mi svoje pice i svoje ražnjiće i svoje ćevape, samo su biljni, onako od sejtana, od soja, od tofua, nisu od životinja. Jesi uspjela promijeniti neke stavove svojih kod kuće? Oni svi prihvaćaju, znači, moj način života, što mi je jako drago. I moja mama je prije 1.5 godina postala vegetarijanka i to me jako razveselilo. Da. To mi je zapravo najljepši poklon za rođendan ikad. Još da postane veganka i to je to. Često me zapravo mladi ljudi više neugodno iznenade kad burno reagiraju i ne žele ništa čuti. Tako da. Što je nekakav apsurd, želiš nekom pomoć i u biti želiš doprinijeti ne nasilju i onda te napadaju. Izbjegavam te rasprave ako vidim da ću biti samo napadnuta i da me neće niko htjeti ni poslušati ni razumjeti, onda ću izbjegavati takve rasprave. Ako to nekog zanima, ako se raspituje zato zašto ne, naravno da ću porazgovarati o tome. Kad ljudi kažu pa ne može biti vegetarijanac ili vegan pa umrećeš pa kako ćeš živjeti, nakon što toliko, mislim 2 stoljeća su prošla, ajmo reći, ove ere i prije ljudi su bilo ljudi koji su vegetarijanci i svi znamo puno poznatih vegetarijanaca kao što su Einstein i slični Pitagora koji su bili vegetarijanci, koji su ono doba živjeli vegetarijanci i ne vidim razlog zašto bi se danas neko rekao da ne može biti vegetarijanac. Pogotovo danas kad živimo u izobilju zaista možemo jesti svašta i ono što ne raste tu kod nas nego raste negdje drugdje. Ljudi često kažu kao pa sva je hrana danas tretirana i povrće to. Je, ali povrće ne asimilira toliko koliko jedna životinja koja pojede i tu pšenicu, postoji razno povrće koje se samo nakuplja, taloži u njoj i to je još jedan koncentrat, znači raznih pesticida, antibiotika, hormona koje ti nosiš u svoj tijelo. Znači sve zajedno pojedeš. Pa, i ono loše iz današnjeg povrća i zapravo i plus meso. Sve isto kao da su naše bake radile, samo bez jaja. Svaki put kad ti se skroz zabijeli voda, postane ko mlijeko, onda se mijenja voda. I sejtan je gotov onda kad je voda bistra. Ono se počne raspadati. Ja kad sam prvi put to radila, sam to se bacila u zahod. Ja sam mislila da sam ja napravila štetu.
U njemu skoro pa nema ništa više škroba. Mrkva, peršin, češnjak i dodat ćemo soja sosa. I to ide na vatru. Može? Staviš na vatru i poklopiš. To je naš gluten. On se više ne raspada, možeš ga ovako držati i nikud ne ide. Stavimo u gazu. Malo velika gaza, ovdje na veze. I onda ga zafrčimo. Koliko ga kuhamo? Ove veličine i debljine, sat vremena je dosta. Zašto ljudi misle da ne mogu bez jaja raditi biskvit? Kaj poveže? Da. Kao bez jaja će se raspasti. Ne, apsolutno nije točno. Nije točno, nisu nikad probali. To je takav valjda običaj da se što se više jaja stavi, da je bogatiji kolač, da je finiji, ali mislim da nije, samo je teži za želudac i nije zdravi u svakom slučaju. A s čim ćemo tu povezati? S uljem? Sa sojenim mlijekom i sa uljem. Eto, i kolač nam je dobro ispao. Nije se raspao? Nije se raspao, nema se zašto raspasti. U mojoj obitelji ima farma jaja, znači baš onaj pravi baterijski uzgoj jaja. To je omiljeni. Da, to je bilo kak sad. I onda jedno vrijeme, dok još nisam toliko, ne znam, ni o jajima, nisam o tome razmišljao, sam prodavao, znači na tržnici ta jaja. S udrugom sam došao dole, poreći imali smo degustaciju, znači veganskih kolača, sendviča i tako. I to je upravo bilo kraj te tržnice. Uzeo sam te tace, te pladnjeve i otišao sam po tržnici, upravo tamo gdje se ih prodava i sve. I dijelim ja ljudima sve to i oni gledaju kao, ti si prodavao tamo jaja, ti si onaj dečko koji je tamo... Što ti se dogodilo? Da, kaže, jesam, ali ovdje sam sve slastice i kolače bez jaja, nemojte jesti jaja, ne treba vam to, možete sve raditi bez jaja. Onda su onako ostale kao, a kako, onako zbunjene. Da, ne znam, nisi znala, ali postoji veganska hrana za pse. I moji psi jedu isključivo vegansku hranu, znači jedu kuhano što ja jedem ako žele, ako ne dajem im ovu suhu hranu. Tu idemo, Nerica, tu dođi. Tu idemo. Ne mogu ubijati, ne znam, na desetke drugih životinja da bi ova moja jedna malo omastila brk. I koliko vidim po njima, stvarno su jako zdrave. I dlaka im se proljepšala i živahnije su. I stvarno nema nikakve potrebe da im dajem namirnice životinjskog porijekla. To je kuhani sejtan. Baš super izgleda. Evo, kako je pa tamo. Ko iz dućana. Naš sejtan narezan na kockice. Biberi. Ja ću boš. Ti ćeš boš. Dobro, može. Dobar tek. Hvala, također. Nekak je tišina, znači ne znam. A šta je to točno bijela lista? Bijela lista, znači kozmetike i sredstva za čišćenje koje nisu testirane na životinjama. To već dugo godina radimo, da ljudi mogu dobiti informaciju, odnosno potrošači, šta kad kupuju, koji proizvod je testiran na životinjama, a koji nije testiran na životinjama. Kad gledaš proizvod, imaš oznaku gore, znaš to je nije testirano jer ima taj znak, takozvana V oznaka, onako kao V ima list, onako na kraju zeleno V u žutom krugiću. Dobro je, dosta hvala. Stavlje plov!
izvolite. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Dobar dan, izvolite. Izvolite. God vidi te slike i vidi način na koji se sa životinjama u transportu postupa, neće više sudjelovati u tome i izbacit će jednostavno meso jer je to najbolje što može učiniti za životinje. Znači, nikakvi sad bolji uvjeti ili nešto. Koliko god bili dobri uvjeti, na kraju životinja ide u klaonicu, znači ono. Na badnjak jednog pajceka zaokrenuti ili... A to je sve normalno. A mene mučenje ovo žao. 30-40 krava u jedan mali kamion. Po 23 sati vožnje i to. Zbog uzgoja životinja za prehranu se uništava toliko puno zemljine površine. Uništava se amazonska prašuma koja su pluća svijeta. Znači samo zato da bi se radili pašnjaci i da bi se uzgajala stoka. Kad bi svi ljudi postali vegani, bilo bi puno više hrane u svijetu i ne bi bilo toliko gladi u svijetu. Imam dogovor sa svojima da ću jedanput tjedno jesti. Prestajem jesti meso i onda kao na početku dok još proteine da mi se sve sredi i onda ću lagano. Mislim da je ljudima ipak potrebno meso i da je to jedan bitan dio koji treba našem tijelu, ali mislim da bi se životinje ne bi trebale koristiti za odjevanje u smislu krzna. Čovjek uopće ne može apsorbirati životinjsku bjelančevinu, nego je mora pretvoriti u aminokiseline. I tek iz aminokiselina u ljudsku bjelančevinu. Zašto bi se onda tijelo mučilo kad može dobiti servirane aminokiseline iz žitarica, biljaka i mahunarki? Tako je, da. Da li je ubojstvo? A ja ne bih rekla, jer ako je dozvoljeno potopa da se može jesti, a sam Bog je dozvolio. Kad sam pročitala 10 Božjih zapovjedi i vidjela ne ubi, onda mi je bilo sve jasno. Kad čuju za veganstvo, misle da smo neki frikovi koji ništa ne jedu zbog nekih svojih ludih osobnih razloga ili da mrzimo ljude, a volimo životinje. Što uopće ne stoji. Znači sve je užasno jako povezano. Veganstvo je i za životinje, i za okoliš, i za ljude. Meso je,